चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अब हम क्लास 10 की किताब से हम काम करेंगे। देखिए क्लास 10 अपनी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नज़म जो है वो खोलिएगा और नज़म में देखिएगा, हिस्सा नज़म में हमद है। जो पहले ये देखिए कि इसको लिखा किसने है, मौलवी इस्माइल मेरेठी ने लिखा है। ये हिस्सा नज़म है और मौलवी इस्माइल मेरेठी ने इसको लिखा है। मौलवी इस्माइल मेरेठी हिंदुस्तान के शहर मेरठ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मेरठ ही में पाई, फिर अरबी फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से मेरठ और सहारनपुर के स्कूलों में खिदमत अंजाम दी। आखिर में आगरे में सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में उस्तादों को तरबियत देते रहे। वहाँ से रिटायर्ड होकर वापस मेरठ आ गए और यहीं इंतकाल फरमाया। इस्माइल मेरेठी का शुमार बच्चों के अहम शायरों में होता है। बच्चों और नौजवानों के लिए बहुत सी इस्लाही और अखलाकी नज़में लिखी। आपकी शायरी ज़ुबान की पाकीज़गी और बयान की सादगी का नहायत उम्दा नमूना है। आपकी नज़में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरसी किताबों में पढ़ाई जाती रही हैं। आपका सारा कलाम कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाया हो चुका है। दरसी किताब में शामिल हम इसी कुल्लियात से ली गई है। अच्छा, अब ये देखिए, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। तसव्वुर तेरी ज़ात का है मोहाल, किसे ये सकत और कहाँ ये मजाल। बनाई है तूने ये क्या खूब छत, के है सारे आलम में इसकी खपत। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए जगमगाते हुए, चिराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। ये लालो गोहर हैं जो बिखरे पड़े, ज़मीन से भी हैं उनमें अक्सर बड़े। ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंधे हैं बेहम सख्त जंजीर से। वो जंजीर क्या है कशिश बाहमी, ना इसमें खलल है न बेशी कमी। है उन सब का आईन ईजाद एक, हुनर एक है और उस्ताद एक। ये हम मैंने आपको पढ़कर सुनाई, ये कुल्लियात इस्माइल से माखूज़ है। और अब इसका आप देखेंगे, इसकी तशरीह, इसका काम जो है वो हम करेंगे। ये तारुफ शायर आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। इसकी टाइटल पेज आप बना लेंगे। टाइटल पेज आप देखिए, ये टाइटल पेज आप इसका बनाएंगे, हम का अच्छा सा बना लीजिए। उसके बाद फिर आप इसका जो है वो कुल्लियाते, ये जो कुल्लियाते उसमें से कुल्लियाते इस्माइल से जो लिया गया है वो सारा काम तारुफ शायर का इसमें काम लिख लीजिए। उसके बाद मरकज़ी ख़याल हमद वो नज़म है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना बयान की जाती है। अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ में वो कुदरती मज़ाहिर जो एक ही ज़ंजीर यानी कशिश सकल के ज़रिए आपस में बंधे हुए हैं बयान किए गए हैं, जो अपने वक्त मुकर्ररा पर चल रहे हैं। ना उनमें कभी कोई खलल आया है और ना आएगा। ये एक ही हुनरमंद उस्ताद की इजाद है। अब शेर देखिए, मुसल्लिम है तुझी को हुक्मरानी के तेरी सल्तनत है जावेदानी। ये सब अल्लाह ताला के बारे में बात की गई है, क्योंकि मरकज़ी ख़याल जो है वो सिर्फ नज़म का आपने सुन लिया। उसके बाद खुलासा यहाँ से देख कर लिखिए। पहले उसकी हवाले की हेडिंग डालिए, उसके बाद दरसी किताब में शामिल हम कुल्लियात इस्माइल से ली गई है। ये खुलासा आप इसमें से देख कर लिखेंगे पूरा। उसके बाद फिर आप तशरीहात देख लीजिए, ये ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है समझना। तशरीहात, खुदाया नहीं कोई तेरी सिवा, अगर तू ना होता तो होता ही क्या। हवाला लिखेंगे, हवाला सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे। नज़म हमद हमारी दरसी किताब में शामिल है जो कुल्लियात इस्माइल से ली गई है। उसके शायर मौलवी इस्माइल मेरेठी हैं। तशरीह, इस शेर में शायर अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, अगर तू ना होता तो कुछ भी ना होता, क्योंकि इस कायनात को बनाने वाला तू ही है। तू ना होता तो कुछ भी ना होता, क्योंकि कायनात की हुस्न और दिलकशी और ये नज़ारे ना होते, ये दुनिया ना होती और ना इसमें इंसान होते और ना ही कुछ और होता। अब देखिए तशरीह नंबर ये 2 है। तशरीह, इस शेर में शायर मोहम्मद इस्माइल मेरेठी कहते हैं कि ना तो मुझ में और ना ही किसी में मजाल और ताकत है कि तेरी ज़ात पाक का तसव्वुर कर सकें, क्योंकि तेरी ज़ात का तसव्वुर करने से अक़ल हैरान हो जाती है और आगे सकत बाकी नहीं रहती, क्योंकि हम तेरी ही तख्लीक़ हैं और तेरा तसव्वुर हमारी सोच से बहुत बुलंद है। अब तशरीह नंबर 3 देखिए। बनाई है तूने ये क्या खूब छत, के है सारे आलम में जिसकी खपत। तशरीह, इस शेर में शायर कहते हैं कि ए खालिक कायनात, तूने ये नीले आसमान की सूरत में हमारे सरों पर जो छत बनाई है उसकी जितनी भी तारीफ़ करूं कम है, क्योंकि इस छत के नीचे पूरी कायनात समाई हुई है। किसी के लिए भी ज़मीन पर उस छत के नीचे कोई कमी नहीं है। इतनी बड़ी छत और इतनी अजीम कायनात बनाने वाला ख़ुद कितना अजीम होगा।
اس کے بعد دیکھیے شعر نمبر 4. شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ یہ جو تارے آسمان پر جگمگا رہے ہیں، جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سب خالق کائنات کی تخلیق ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کہکشاؤں سے روشن رکھا ہوا ہے. سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور یہ سب خالق کی عظمت کے مظہر ہیں. پھر اس کے بعد تشریح نمبر 5. چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں. شاعر محمد اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں یہ جو روشن چراغ جو بغیر کسی ایندھن کے جل رہے ہیں، یہ سب اے اللہ تیری قدرت کے کھیل ہیں کہ ہر کام بہت آسانی سے اور اپنے وقت مقررہ پر ہو رہا ہے. اور آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے جو ساری کائنات پر محیط ہے. پھر اس کے بعد تشریح نمبر 6. یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا لال و گوہر اللہ تعالیٰ کی لال و گوہر اور قدرتی ذخائر سے بھری ہوئی ہے. یہاں تک کہ پہاڑ، سمندر، دریا، صحرا سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے. لیکن اس زمین سے بھی بڑے سیارے ہیں جو قدرت کے کارخانے میں موجود ہیں. مثال کے طور پر سیارہ عطارد جو دنیا سے بھی بڑا ہے. ایسے بھی کئی اجسام خلا میں تیر رہے ہیں جن میں سے اکثر زمین سے بھی بڑے ہیں. اچھا نمبر 7. یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے. اس شعر میں شاعر مولوی اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ یہ سب تیری قدرت کے اصول ہیں کہ ساری کائنات کے اجسام فلکی آپس میں ایک سخت زنجیر سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کائنات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. نمبر 8. وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ اس میں کمی. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ زنجیر جس میں ساری دنیا آپس میں بندھی ہوئی ہے، وہ کشش ثقل ہے، جس میں ازل سے ابد تک کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی خلل ہوگا. اے اللہ وحدہ لا شریک، یہ تیری ہی طاقت اور قدرت کی کاریگری ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. آخری شعر دیکھ لیجئے ہے. ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک. شاعر اس آخری شعر میں کہتے ہیں کہ اس دنیا کو تخلیق کرنے والا وہ ہنرمند استاد ہو سکتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ کائنات ہے. وہ اتنا ہنرمند ہے، ایسا استاد ہے جو ہر ذرے کا حساب کتاب جانتا اور رکھتا ہے. یہ مشق دیکھیے. اب اس میں سوال و جواب ہیں. سوال نمبر 1 ہے نظم میں چھت سے کیا مراد ہے؟ نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے. شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ شاعر نے زنجیر سے مراد کشش ثقل لی ہے جس سے دنیا کی تمام کائنات بندھی ہوئی ہے. لال و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ لال و گوہر سے شاعر کی مراد قیمتی جواہر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کی صورت میں پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت حسب ذیل باتوں سے ظاہر ہوتی ہے. ایک ایسی چھت بنائی جس کے نیچے تمام کائنات سمائی ہوئی ہے. نمبر 2 جس سیارے پر دنیا آباد ہے یعنی زمین، اس سے بھی بڑے سیارے اللہ کی قدرت سے وجود رکھتے ہیں. نمبر 3 سارا نظام قدرت اپنے اوقات مقررہ پر جاری اور ساری ہے. یہاں تک یہ آپ کا چیپٹر جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے. اب میں آپ کو اس کا